Children, today we will start off with the chapter on chemical kinetics. Now it's a very important chapter. তোমালোকৰ entrance examination থাকিব আৰু এই chapterটো chemical kinetics তাতে around about 8 marks তুমি তাৰ পৰা পাবা তোমালোকে you'll be able to fetch around 8 marks. So this chapter is very, very important for you. Now, what is this chapter about? In this chapter, we will be studying about the rates and mechanisms of chemical reaction. Okay? Now, before we go into it, let me first explain what does chemical kinetics means. Okay? So, chemical, obviously, chemical শব্দটো তোমাৰ এটা chemical reaction বুজাইছে আৰু kinetics, what does kinetics mean? Kinetics means the rate or speed of this chemical reaction, whatever chemical reaction that we are talking about. Okay? So therefore, in this particular chapter, we will be dealing with number 1, the rate or speed of a chemical reaction. So number 1, আমি কি পঢ়িম ইয়াতে? So number 1, আমি পঢ়িম rate or speed of a chemical reaction. তাৰপিছত number 2, আমি পঢ়িম the factors affecting the rate of a chemical reaction. আৰু এই ফ্যাক্টৰছবোৰ সাধাৰণতে কি কি? Factors are usually concentration, তাৰপিছত temperature, আৰু কিছুমান সময়ত catalyst. Now, ইয়াতে তোমালোকে যি পঢ়িবা এই চ্যাপ্টাৰত rate বা speed of the chemical reaction to খুবই important, কিন্তু the factors affecting the rate of a chemical reaction, this is a very, very important topic in chemical kinetics. Why? Because chemical kinetics যেটা আমি পঢ়ো, this chemical kinetics has an importance in the industrial field. যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আমি প্ৰডাকশ্যন চাওঁ আৰু সেই প্ৰডাকশ্যনটো কি ধৰণে আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, কিমানকৈ ভাল হ'ব পাৰে, কিমান বেছি প্ৰডাকশ্যন হ'ব পাৰে, সেই বস্তুহে আমি সদায় চিন্তা কৰোঁ. এণ্ড therefore the factors which will be responsible for a higher yield of products is always very, very important. All right? And students, you must understand that when we are studying this chapter from the industrial point of view. Hence, in order to secure a good output during an industrial production, we need to know the factors which are involved. Okay? So understanding the factors allows us to manipulate the rate of chemical reaction. That is, we can accelerate or slow down the reactions. ঠিক আছে? যে unless and until আমি কি factors তোমার responsible হয় for maximum yield of a product, সেই ফ্যাক্টৰবোৰ যদি আমি নাজানো, আমি সেইবোৰ যদি নুবুজো, তেতিয়া আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়াকশ্যন কি ধৰণে আমি তাৰ ৰেট বঢ়াব পাৰোঁ বা আমি কমাব নোৱাৰিম, আমি সেইবোৰ দুটাই জানিব লাগিব. কেতিয়াবা আমাৰ এটা ৰিয়াকশ্যন লাগিব যিটোক আমি শ্ল' ডাউন কৰিব লাগে, কিছুমান ৰিয়াকশ্যন থাকিব যিটো আমি ফাষ্টাৰ কৰিব লাগে, আৰু এই গোটেইবোৰ পচিবল হ'ব যদিহে আমি ফ্যাক্টৰছবোৰ ভালকৈ গম পাওঁ. Number 3, আমি কি পঢ়িম? We will be talking about the rate law expression.
So we will be talking about the rate law expression. And then number 4, very important, we will be talking about the order of a reaction. We will be talking about the order of a reaction, and in order of a reaction there are 3 subheadings tumalke paba. You all will be studying about zero order reaction. You all will be studying about first order reaction, and we will be studying about second order reaction. Guteiburar bhitorot first order reaction to maximum tumalke paba. Maximum reactions to first order thake aru tumalukoro porikhar karone first order reaction to ataitke important. Aru whatever it is, this particular order of the reaction, a chapter to tumalko karone very important. This topic is very important. Number 5, we will be dealing with the molecularity of a reaction. Okay, so next, we will be dealing with molecularity of a reaction. Gotike এইটো চেপ্টাৰত তোমালকে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স আকৌ মই কৈ দিছোঁ যে এই কেমিক্যাল কাইনেটিক্সত আমি কি পঢ়িম। আমি পঢ়িম প্ৰথম হ'ল দ্য ৰেট বা স্পীড অফ আ কেমিক্যাল ৰিয়াকশ্যন। নাম্বাৰ 2 আমি কি পঢ়িম, দ্য ফেক্টৰ্ছ which affect the rate of a chemical reaction. Number 3 we will be studying the rate law expression. Number 4 we will be studying the order of a reaction. Number 5 we will be studying the molecularity of a reaction. Now, before we go any further, I would just like to tell you that tumalke higher secondary first year ot chemical equilibrium chapter পঢ়িছিলা আৰু এই chemical equilibrium chapter ot tumalke concentration কাক কয় পঢ়িছা, active mass পঢ়িছা, concentration কি ধৰণে এক্সপ্ৰেছ কৰে সেইবোৰ পঢ়িছা। আমি জানো যে concentration আমি কি ধৰণে এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ, আমি concentration express koro in terms of square brackets. Pressure ami express koro in terms of the letter P. Alright, so eibur bostu tumalke porisa aru chemical equilibrium chapter jeta korisila tetia tumalke we had studied about reversible reaction. The chemical equilibrium ot ami reversible reaction, the suppose ami A plus B loisu, it gives you C plus D, and this was a reversible reaction. Tumalke chemical equilibrium chapter ot ji পঢ়িছিলা হেবুৰ এটো নহয় যে এটো chapter ot আমি নপঢ়ো, but chemical equilibrium or পৰা chemical kinetics chapter to কি ধৰণে বেলেগ। ইয়াত যেহেতু we are interested only in the product, therefore we do not consider the reversible reaction, we do not consider the reverse reaction at all. Okay, amar khali product lage aru jehetu amak khali product lage biporit bikriya to ami olopo chinta nokoru, we only think in terms of the forward reaction, how A and B react to give you C and D, that's all. গতিকে যদিও তোমালকে কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম চ্যাপ্টারত তোমালকে রিভার্সিবল রিয়াকশন বা দুটা you both had the forward reaction as well as you had considered the backward reaction, in this particular topic in chemical kinetics we will no longer be interested in the reverse reaction, we will only be interested in the forward reaction. Okay, so let us now go back to our topic. Now, before we proceed, let me first ask you, let us first find out what is the meaning of rate. What do you mean by rate? What do you mean by rate? Now, rate means the change of any quantity with respect to time. So, rate means change of any quantity with respect to time.
সময়ৰ লগত যিকোনো কোৱান্টিটিৰ যিটো চেঞ্জ সেইটোকে আমি ৰেট বুলি কওঁ। Therefore, যেহেতু আমি এতিয়া ৰেটৰ মানেটো বুজি পালোঁ যে সময়ৰ লগত যিকোনো কোৱান্টিটি কি ধৰণে সলনি হৈছে, how does the amount of any quantity change with time, with respect to time. Okay, therefore we can now understand the first topic that we are going to do is what do we mean by rate of a chemical reaction. So what is the rate of a chemical reaction? The rate of the chemical reaction is the change of either the concentration of the reactants and products with time, or the pressure of the reactants or products with time. Now, therefore, before we go into the rate of a chemical reaction, we need to know the medium in which the reaction had proceeded. Now, if the medium is aqueous, যদি আমাৰ মিডিয়াম যিটো মিডিয়ামত ৰিয়াকশ্যন হৈছে, দ্যাট মিনছ ৰিয়াক্টেন্টছ বা প্ৰডাক্টছ যদি aqueous মিডিয়ামত আছে, then the rate is expressed in terms of change in the concentration of reactants and products with time. গতিকে মিডিয়াম যদি অ্যাকুয়াস হয়, আমি যদি যিটো ৰিয়াক্টেণ্ট বা প্ৰডাক্ট লৈছোঁ সেই ৰিয়াক্টেণ্ট বা প্ৰডাক্ট যদি আমি পানীত দ্ৰৱীভূত কৰিছোঁ, তেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়াকশ্যনৰ ৰেট আমি কি ধৰণে এক্সপ্ৰেছ কৰিম, ইন টাৰ্মছ অফ কি ধৰণে ৰিয়াক্টেণ্ট বা প্ৰডাক্টৰ কনচেনট্ৰেশ্যন সময়ৰ লগত সলনি হৈছে। However, if the medium is gaseous, then the rate is expressed in terms of change in pressure of reactants and products with time. ঠিক আছে? গতিকে মিডিয়াম যদি গেছিয়াছ হয়, দ্যাট মিনছ ধৰা ৰিয়াক্টেণ্টটো গেছ, প্ৰডাক্টটো গেছ, তেতিয়া সেই পাৰ্টিকুলাৰ ৰিয়াকশ্যনৰ ৰেটটো আমি কি ধৰণে পঢ়িম, যে কি ধৰণে ৰিয়াক্টেণ্ট বা প্ৰডাক্টৰ প্ৰেছাৰ সময়ৰ লগত সলনি হৈছে। চ' দেফৰ এই গোটেইখিনি আমি যদি লগ লগাই দিওঁ, দেফৰ we can now define rate of a chemical reaction as the change in concentration or pressure of the reactants and products with
time. তাৰমানে যে আমি কি কৰিম যে এটা বিক্ৰিয়া এটাত তাৰ ৰিয়েক্টেণ্ট বা প্ৰডাক্ট সময়ৰ লগত কি ধৰণে তাৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন বা প্ৰেছাৰ সলনি হৈছে সেইটোকে আমি তোমাৰ rate of a chemical reaction বুলি কওঁ. Okay, so this is the first topic, so please note it down, then we can proceed to the next one. Thank you.